حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام حضرة جميع خانه من الأنبياء والمرسلين حضرة جميع أولياء الله والصداق الصالحين الرحمن العالمين حضرة جميع مشايخنا ومعلمينا يا الله جميع أستاذنا حضرتي روحي أبائنا أمهاتنا ساداتنا جداتنا وأبنائنا يا الله قضي حاجاتنا من خير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا الله يا حاجاتنا أوضيعني أدينا وقويني في عبادتك وجهتي في سبيلك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. نبينا محمد يا مسلمين أجدادنا جداتنا عمنا خلينا خالتنا خلينا أخواتنا يا الله. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله. Salam. Ini baca. Kemudian. Gih mantan apa? Mantan niki kalau paling serlok. Jam maulu ngaten gih. Jam maulu tambah ngaten. Gih. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Ya Sami'u ya Basir 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 ya Sami'u ya Ya Mubdi'u ya Khaliq ya Mubdi'u ya Khaliq ya Mubdi'u ya Khaliq يا خالق يا مبدع 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 يا خالق يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله
يا حفيظ يا نصير وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك يا لطيف 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 استغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب ونقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات ونطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد يا بديع 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 يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على أصدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي سألتك يا غفار عفوا وبرضاك يا قهار خذ من تحيالا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبرضاك يا قهار خذ من تحيالا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا الله. لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan ngaji kita untuk bagian kedua ya. Jadi kalau kemarin itu bagian pertama tentang keimanan, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada qadha dan qadarnya Allah. Nah, yang kita bahas itu bersifat globalnya atau pokok-pokoknya yang paling tidak perlu kita pahami bersama ya. Untuk mengukuhkan aqaid ad-diniyah ya, akidah atau keyakinan dalam kita beragama, aqaid ad-diniyah dengan pemahaman-pemahaman yang benar, yang lebih baik. Dan tentu perlu terus diperluas ya, didalami lagi, yang tentu tidak akan terbatas gitu ya, ketika kita berbicara tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang agama kita ini, ya termasuk persoalan keimanan. Yang kedua, bagian kedua ini kita berbicara tentang Islamnya, bagian syariatnya ya. Jadi kalau akidah itu sekali lagi pondasi yang menentukan terhadap kekuatan bangunan yang ada di atasnya. Akidah atau keimanan itu pondasi, ora ketok, tapi dia sing nentokno bangunan di atasnya. Dan kita bisa melihat dari bangunan itu kira-kira kekuatan pondasinya seberapa. Jadi dibalik ya, sebelum kita membangun konstruksi di atas permukaan itu, maka pondasi yang tidak tampak harus kita perkuat dulu. Setelah kita bikin, kita tidak melihat kan. Tapi ketika kita meskipun tidak bisa melihat atau tidak ikut membangun itu, milik orang lain umpamanya, ketika kita melihat bangunan di atasnya itu bangunannya tingkat lebih dari satu, tentu fondasinya itu lebih kuat. Kalau dia tingkat 2, tentu lebih kuat daripada bangunan yang tidak bertingkat. Ya. Kalau dia sampai lantai 3, 4, ya tentu fondasinya lebih kuat. Jadi sama dengan kita melihat, iman itu tidak kelihatan, tapi kita bisa melihat kualitas keimanan seseorang itu dari bangunan yang muncul di permukaan. Bangunan itu adalah bangunan Islamnya, ya, bangunan sholatnya, bangunan zakatnya, bangunan perilaku sosialnya. Nah, itu semua adalah sesuatu yang bisa kita lihat, yang dari apa yang kita lihat kita bisa menyimpulkan bahwa di sana ada fondasi yang kuat, ada keimanan yang kuat. Nek wong salate wis ora tahu gitu ya, atau arang-arang, ya dia juga sudah meremehkan terhadap kewajiban yang lain, meremehkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama halal haram, ya berarti kan imannya rapuh gitu ya. Ada iman tetapi imannya terapuh, atau ada iman tapi tidak ada bangunan. Dia bikin fondasi saono itu semari ngono ora ono bangunan. Mungkinan bisa terjadi begitu ya. Dalam konsep aswaja itu kan kemaksiatan tidak menghilangkan keimanan. Ya, tetap dalam keimanan. Oke ya. Jadi prinsip dasarnya iman itu fondasi, kemudian Islam itu adalah bangunan
yang kita tancapkan, yang kita bangun, kita letakkan di atas pondasi. Lalu di atas bangunan itu, setelah bangunan yang bersifat minimalnya, yang menjadi hal yang bersifat harus itu ada di sana, lalu kemudian diperlukan keindahan. Keindahan yang menyempurnakan, ya, yang melengkapi, yang menyempurnakan, yang menjadikan keindahan dari sebuah bangunan. Sehingga menjadi nyaman, menjadi asri, menjadi betah gitu ya. Menjadi asik di dalam bangunan itu. Nah, itu nanti disebut dengan ihsan. Apa namanya? Ihsan. Ihsan. Ihsan itu bukan sekedar moralitas ya. Ihsan. Jadi ihsan itu adalah keindahan dari sebuah bangunan yang sudah kita wujudkan. Jadi logika yang dibangun dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama sesungguhnya ya. Sama gitu ya. Ada hal yang menjadi pondasi yang menentukan itu, lalu kemudian ada konstruksi bangunan yang terlihat, lalu kemudian ada yang melengkapi, yang memperindah pada lapisan berikutnya. Ada substansi, di sana baru akan muncul namanya substansi. Akhirnya orang ketika punya rumah, awalnya orang memimpikan punya rumah kan, gitu, pokoknya di rumah gitu. Tapi ketika dia sudah punya rumah, yang diimpikan adalah keindahan, nyaman. Kenyamanan itu lalu kemudian keharmonisan, sudah masuk pada substansi. Kenyamanan itu akan menjadikan sebuah kedamaian. Damai sudah masuk di hati kan, gitu ya. Kalau keindahan itu masih bersifat fisikal, indah, ya toh. Tapi apakah keindahan itu mesti akan menciptakan kedamaian? Belum tentu, gitu ya. Tetapi keindahan itu bisa menjadi salah satu pendukung terwujudnya kedamaian, kenyamanan tadi itu apa? Kedamaian, kesejahteraan itu tadi apa? Keharmonisan, gitu. Keindahan, gitu ya. Yang bersifat non fisik, gitu ya. Penghuninya lalu menjadi damai, menjadi merasa harmonis di tengah itu. Sama di dalam beragama itu ketika orang sholat belum tentu sholat akan menciptakan yang namanya apa? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena itu perlu lanjutan, gitu ya. Tapi untuk bisa tanha anil fahsya'i wal munkar itu harus melalui sholat dulu. Logikanya begini loh ya, orang tidak mungkin akan bisa mendapatkan kemampuan untuk bisa tanha anil fahsya' wal munkar kalau dia tidak sholat. Tidak mungkin itu. Nek sholat gak bener, dia tidak mungkin bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi wong nek wis sholat durung karuan. Ya. Karena sholat itu belum final. Sholat dalam arti syaratul rukun ya. Di dalam sholat harus ada sesuatu yang lebih dari sekedar syarat rukun yang namanya ihsan, yang memperindah ke sholat itu. Apa di sana ya? Harus ada khusyuk, harus ada keikhlasan, harus ada. Itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Sholat tetap akan sah tanpa khusyuk. Sholat tanpa ikhlas itu tetap khusyuk. Paham ya? Ya toh? Tetap maksud saya tetap akan sah maksud saya. Salat tanpa khusyuk itu tetap sah. Salat tanpa ikhlas itu tetap apa? Sah. Tetapi salat itu tidak akan punya dampak yang positif di dalam kehidupan kita ini. Nah, itu tahapannya begitu. Pondasi kita bangun dengan keimanan yang kemarin kita bahas itu. Setelah pondasinya kuat, kita meyakini Allah zat yang menciptakan, Allah zat yang maha sempurna. Allah tidak mungkin ada kekurangan apapun. Allah yang mengawasi segalanya, yang mencatat. Ya, Allah punya hak memilih jaiz fi haqqihi ta'ala dan seterusnya. Lalu Allah mengutus Rasul agar supaya apa yang dikehendaki Allah itu menungso bisa memahami. Karena memang manusia diciptakan dengan konstruksi perlu Rasul. Bukan Allah tidak bisa mencerdaskan manusia tanpa Rasul. Tetapi Allah mendesain manusia ini dengan model ada Rasul, supaya kehidupan ini bisa berjalan. Pilihan, jaiz, gitu kan ya.
Lalu Allah mendampingi manusia ini supaya Rasul bisa menjabarkan, diberikan namanya wahyu yang berupa kitab. Kitab itu untuk panduan, standar bagaimana Rasul harus menyampaikan supaya manusia bisa mudah memahami, ada pedoman. Kan gitu toh? Manusia diberi akal yang membedakan dengan yang lain. Akal ini yang menopang terhadap kebutuhan pemahaman terhadap kehidupan ini di luar Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal. Yang kedua, Al-Quran memberikan inspirasi. Al-Quran memberikan nilai-nilai moralitas terhadap hasil pemikiran manusia. Gitu? Hasil pemikiran manusia itu namanya kan budaya. Gitu? Budaya di bidang teknologi, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Nah, itu diberikan nilai-nilai melalui sebuah agama. Oke. Dari situ lalu kemudian orang harus yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu tidak berdiri sendiri, ada qadha qadar Allah, kan begitu. Ada qadha dan qadarnya Allah. Yang terakhir semuanya ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu kita yakin. Itu keyakinannya begitu. Oke. Kalau sudah punya keyakinan itu, lalu dibangun di atasnya. Bangunan itu akan muncul dengan sendirinya. Kita otomatis akan sholat. Kita otomatis akan melakukan zakat. Nah, karena di dalam agama, ketentuan hukum dalam agama Islam itu tidak didasarkan kepada hal-hal yang bersifat fisik, daya dorongnya, daya kekuatannya itu. Kekuatannya ada pada iman tadi ini. Gitu. Kalau hukum atau norma yang dibuat oleh manusia, maka kekuatannya ada pada fisik, karena memang manusia harus sesuatu yang kelihatan. Ada polisi, ada hakim, nah itu yang menjadi daya kekuatan, daya ikat istilahnya. Wong sehingga patuh. Kita ini patuh kan karena kita dihadapkan pada hukuman yang bersifat pasti, karena di dunia gitu nih. Karena di dunia harus itu. Gitu. Tapi untuk agama, kekuatannya tidak pada hukuman yang bersifat fisik, yang langsung bisa dilihat oleh manusia. Tapi pada keyakinan tadi ini, bahwa ini ada fala, ada catatan amal, nanti itu di akhirat. Itu bedanya. Makanya kalaupun toh lalu kemudian agama itu dijabarkan menjadi sebuah undang-undang, itu hanya persoalan pilihan, bukan keharusan. Menjadi apa undang-undang tentang syariat, pidananya diislamkan itu persoalan pilihan, efektivitas, kesepakatan. Jadi namanya undang-undang itu keputusan politik ya. Keputusan politik itu berarti mempertimbangkan efektivitas yang ada di masyarakat. Contoh umpamanya, apakah sholat itu mau diundang-undangkan secara formal oleh negara apa tidak, itu pilihan politik. Tingkat efektivitasnya seberapa. Islam tidak mengharuskan itu. Saya ulangi ya, Islam tidak mengharuskan, karena Islam sudah punya sistem sendiri. Bagaimana daya ikat tentang kewajiban sholat itu harus diberikan kepada masyarakat. Daya taklif pembebanannya itu. Melalui apa? Keimanan tadi kan? Melalui keimanan. Bahwa lalu kemudian orang kepingin dan supaya masyarakat itu mau sholat, mau apa, gitu, melalui tekanan dakwahnya itu melalui sebuah undang-undang, monggo. Tapi perwujudan undang-undang itu tidak menjadi apa? Keharusan. Islam tidak mengharuskan bahwa sholat harus kamu undang-undangkan, jadi undang-undang tentang pelaksanaan sholat, tidak harus begitu. Karena sekali lagi hubungannya itu iman. Saiki sapiro kuwate wong iso ngawasi wong. Ya, wong nek omah masuk polisi yang ngerti omah terus kan gak iso kan. Artinya kan